सालो जखन काइनटा कब्राओ TUGS ni jormong puru bini nahar mungtamo salsa de salsa ni bagiya kolo malama এবং আফ্রুনি সিমিজ তাবুক জরা যে চবা খাই ফেমেন সংগ্রাম খাই ফেমেনি जों ताबुक जरा तामा तामा माखा आज और जों कमाई थांगा मानि कक साइमालिया रिगेने कानाय कुरिखा जागा बुइमेतलां थांजाका सार दफा दाबिनो तुइसे पुइला चबा तामनि दा गुन्ति दाबि षष्ठ तफसिल मारिनाय मानि कक बाय मा फोरोंनाय हा बुइनिबो सानियागो क्लाइबानि किफलि मारिनाय फातानि बरनो माति खायनाय এই এনআরসি মানে প্রথম ডিমান্ড আফরুন ইসমিজি কিন্তু আফরুন ইসমিজি দাবি খাইবে তিনি 80 বছর দাবি খাইবেনি পরে ত্রিপুরা রাজ্য তামুখা ম দল ন ধ্বংস খাইনা বাগৈ শেষ খাইনা বাগৈ কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিপুরা রাজ্যনি আজরানি টিউজেসনি নেতারন নামে বেনামে বহুবার এরেস্ট খাইকা सबसे बेसि एरेस्ट होंगे विजय कुमार आंखल 1973 साल से ताने बनो मोरसर चिनी जे वीर विक्रम जमातिया हा सेकना थांतनी कगै बुथारजा मन तारि बुथारजाका आमुनि प्रतिबाद खाइना थांतनी 1973 साल তিনি ভাই 20 বছর সিকাং নর ওয়ানসুবই নাইদি এই বিজয় কুমার আঙ্কল প্রথম খোয়াই জেলা দায়িত্ব নিজাব আमुनि পরে অনেকবার Nini mantai na ada kaya ni bagai, ugrapon di sana bohonai, meni danga prangai, telemura pura cini boron ni para sogi kibai kya. 1980 সালে का विशाल दांगा, এই দাঙ্গাও প্রায় 10 থেকে 12,000 চীন বর্ণ এরেস্ট খাইই তিনি প্রেসিডেন্ট জয় কুমার দেববর্মন বর্ণ তনিমান কা আলাদা জায়গা গেরগই বোমাইয়া খাতি বোমাইয়া বাসই বোমাইয়া आश्रक जगह सुनो खाय ऑर्डिनरी तोने उसुंग महाइनो सारा दिन सुनो बुनानी चेंखा अथच चिन बर बुथारजाका कब्जाखा जनार्दन जमातिया खरकसा डीएसपी बिनी सिपाइबे कगै बुथारजाका टीएसएफ नि सेई तामलेबरा फाउंडर सुखमय देबबर्मा बतिनि सेई सीताकुंज कुंड अंगो महारानी व तेलेंबरा कगै बुथारजाका Kulang Thakuro lain kai putar jaka CPM ni flag dilai tunggu pahari bangale bai biya korle khoti nai keu amra marte sai na ani jai shri khok toma jora tham ko putar jabo jel khana bisingo chini buskanga bumang Renulal Deborma Ponte Segreno khakla phari roi putar khipa বিচার করে এরপরে চুনতাম খাইকা পুর সমস্ত বর্ণ ট্রাইব্যুনাল গঠন খাইই জেল চবই সারা বছর তাই বিজয় আঙ্কল শ্যামাচরণ ত্রিপুরা হরিনাথ দেববর্মা নগেন্দ্র জমাতিয়া দ্রাউরিয়াং রতিমন জমাতিয়া যত নেতা বিশুদ্ধ বর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা আফ্রু যত নেতা তনের যত সবাই তাই ইয়ক মায়া জাত খাইতো না নেবেন কিন্তু চবা খাইকা থ্রিজাকা থানায় 24 তারিখ অমিয় দেববর্মা ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিনি নেতৃত্বে সারা পাহাড় অঞ্চল গণ অবস্থান থেকে নিনিয়াং আমবাসা থেকে শুরু করে সারা পাহাড় অঞ্চল বরিলঙ্গর হরকাত দিল্লিও কিরবারানি দেববর্মা পবিত্র রানী জমাতিয়া পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া অমায়কে থাঙ্গই নাই দিল্লিও বাসা মাইয়া মকলনি মুক্তি খিকলাই ইন্দিরা গান্ধীনি থানি চিরি বড় কাবুই মানি পরে ট্রাইব্যুনাল অরত তিনি তামনে বড় রসাই ছুট যাব এবং আফুল ত্রিপুরা রাজ্য তাউরি বাগিত মো দাঙ্গা নাকা दिनेश सिंह कमिटी खाई ज्ञानी जयल सिंह आफुनी होम मिनिस्टर सॉरी आ उंगै मानो आज और फाइयै और একটা নাইকা আফুন হইতেন ইন্দিরা গান্ধী অনুভব খাইকা অরনি মাইনর মালতান মেজরিটি রক মাইনরিটি থাকা বনে হাসেক জাকা বরনি সমস্ত কালচার থেকে শুরু করে যতন ধ্বংস খাইকা এই অ বড় অ দল ভাই যে দল তিনি মুসকে ক্লান থাকা ত্রিপুরা সারন অ দল ভাই নাম বুসকাং আগক মাথানাই শেষ পয়েন্ট চিনি নেতারন ক্লাঙ্গই শেষ পয়েন্ট একট খ্লাইনাই আজ অরণ 6 শিডিউল 1984 সালের 23 তারিখ আগস্ট দাবি যে তমালালিয়া নগরী মাথাঙ্গা সিগার নগরী মাথাঙ্গা হকাং মারমিকা সিলাই মারমখা
अबाहायखायै दिनै षष्ठ तफसिल जों दिनै माने जिल्ला परिषद 10,451 वर्ग किलोमीटर बिसिङाव 7,132 वर्ग किलोमीटर जों रक्षा खालामनो मानखा दिनै जुदि आजरा सिरिख गैयाखाय जों दिनै बर' दिनै कमलासरा दंमोन खामु कमलासरा ओंगिमिया कमला तैसाङै मानो जोंनि समस्त पारानि बुमुं अमायके सेकजाखा खाजानि ताखौ बेबो गुप्त अमुंगाचिनि बनि बागान तिनि बोसोर लामा कल 53 বছর তিনি ও বড় হিমাং তিনি ওরা ফাই সকালে তাগো লাথা তৈপান হিমলাই দংকু তানি বাগে ও দল ছাড়া দফানো মুক্তি রিমানিয়া কামামা লামা করো ফাইকা টিএসপি বিমি ফাইকা জরো সিক্সিদুল ফালিচাকা নে টিএসপি ফাইকা সিপিএম নি চরনি ফাইকা সিপিএম বা তাতনখা এমএলএ খা এমডিসি খা রিমাইয়া কোন দিনো শেষ পর্যন্ত বড় হার মামানিখা আপনি পরে ফেলেতে জুট সরকার লাইকা জুট সরকার ফাই जों चिनी प्रेसिडेंट আপনি 3 मिनिट प्रेसिडेंट प्रस्ताव रखा ताबुले अंतत फाइसिरि जा माने किसे मिसा को माने फैले गेरासिरि फाइकाबो मागना फाइया या खाली फाइया रांनि बिनिमय फाइया दिल्लीआव बड़ क्वार्टार नाहारनानै बगैबो फाइया फाइके तामने जां किसासे पाना तुई फाइने नै 3टा जनरल सीट न ताबु मिजोराम मारे मा खामो बिप्लव देवरी देरि खामो मानिक सरकारी देरि खामो नरेंद्र मोदी री देरि खामो अतुल बिहारी री देरि खामो 3टा जनरल न एसटी खलायै एकदम 3 भागे 1 भाग फान कोनो रकम रक्षा खाइनारका संविधान न संशोधन खलायै आइन खलायै महाय लांकाताय सबाय मेजा एमन आइन खारिखा ओ आइन फुनुगुइसे ताबु एनआरसी बो केस तंगो ओ आइन फुनुगुइसे ताबु सिटीजनशिप अमेंडमेंट जे बिल नि पास थांमानि आबुनो ताबु केस खाइतोमोन जुरियाबो काफु जुरि खायाखै हजार बरन राबारनि प्रथम राबारनि प्रोजेक्ट खाइरिखा हजार सिकला रक साख्रि मानखा बलमो थाइया पानो आपति गथना खाबले आबुनि परेसिम मतुखा जागा किप्लेरिखा फाटानि बरक तिरुक चिनि एडिसि एलाकानि मा थांखा तिनि तामनो मानिक सरकार 20 বছর 5 বছরनि 25 বছরनि মন্ত্রিত্বनि আমল तामनो खासन चिनि बरन ধ্বংস সারা কিছু খেতলাম গিয়া হাজার बैकलॉग চাকরি দিয়া ওইনা শেষ যে চাকরি মাকে তাও ফরই তা সকিয়া চাকরি শেষ বেকার কোন আশাই মালিয়া তামনি উন্নয়ন কিসের উন্নয়ন কোথায় উন্নয়ন তাম খাইকেবা অনেক এমএলএ খাবলে একটা কোকটা সাইমাখা কোন কোকটা সাইমাখা বনদল এই আইএনপিটি অপূর্ব বিধানসভা 2002 नि सिमी समस्त आईएनपीटी टीयूजीएस टीएनबी टीयूके ताता हना आईपीएफटी दल सबायै दल कतार खाके आईएनपीटी आरपुरन सिम विजय कुमार रांखल प्रेसिडेंट लोरिया अनेक बार साका एनसी देवबर्मा जदि न तिब्रालेनि बुमुरुई नकल बरन थकगै मा खाकाय विजय बाबू नों थकनो नाया बुट बासावै मन्त्री चासिदि आबो तानि कामयाबले आं तो फानो मुक्ति रेनो बागि फयो आं जतदिन तंसा ईश्वर आनि याकुम जतदिन काहाम तनिसा आनि सेवा आं खालायना थांनाय आनि डिउटि जेजेन आं मुकुम सिनाय आदिन आनि डिउटि शेष बसाय दं तिनि अ जागा फाय सबै तिनि सुजग सबै जत्तो न दालाल मानिक सरकार जेरकम तिप्रासाना बलम गरखनि कगै बुथारका अबारनि कग बुथारका इलेक्शन रिगिंग खाइका तारपर निनु ईवीएम मेशिन पाल्टखा अनेक किछु खाइका किनु 2018 हाय फाइलेउका जे बरर तिप्रालेन माया खाय थाजिमु संखानाका रिकान्या तिप्रालेन माया खाय नगस हाबिया पिटु खालायजाक जतन पारा आबरक तिनि तामखा तिप्रालेन तिनि बुसु हासालक लाइथांका तामो तम যখন মন ফটো থাকি সিংজাকা আতাতনি সিগাং স্যার
नरक जे दिल्लीआव थाङै नरेन्द्र मोदी अमित शाह संबाय हेमंत बिश्व शर्मा संबाय आतातकाय फेमिली आगिले साबासर त्रिपुरा विजय रांखल सम যখন যে কোনো মানি তুকাকে ফুনুগো কাগজ ইকো মত মানে অমসন চুক্তি খেবে নরক ফুনুগে আবো ফুনুমায়া আসে তা খেরেক দি আরে তামো ফুনুমায়া নি নাবো লেং চুক্তি শিকালে কাকা ফুনুক দি সাবো সাবো ত্রিপুরা লেনি না নাই সৈরিখা ত্রিপুরা লেনি আওয়াজ নতি সই তিনি ক্ষমতা থাঙ্গে শুধুমাত্র মন্ত্রিত্ব শাখা তামান শাখা ঘরে ঘরে রোজগার নগ নগ চাকরি বছর 50,000 চাকরি মানে মাখা বখরক নষ্ট বিপ্লব দেওয়ার সাথে রেখা সাবরম থাঙি নাই আমাদের জুট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 2.5 বছরে 10,000 চাকরি আমরা দিয়েছি ঠেকাটা ঠেকাকা বড় দোজনা ফন্দার রিজাকা ওয়ানজি রিজাকা কোন বড় রিজাকা 50 জনা নি নার্স তলাং মানে মাত্র 7 জনা जों बुस्थु जरा माना ना 31% अंका 16 जना मानाय जसो जिनि गोबां नार्स पास फैजा 46 जना असिस्टेंट प्रोफेसर तलांनाय 20टा कलेज 22टा कलेज 23टा कलेज खरनिके मारे माका चिन बरकते दे तो सबका साथ सबका विकास যতন সমান সে বিকাশ না খায় আর তার চিনি ব্যাংক থেকে চিনি কোটা 5 জনা টিএফএস ত্রিপুরা ফরেস্ট সার্ভিস 5টা কোটা তোমাছে जों মাত্র একটা সীমানো সাবো ফরেস্ট মিনিস্টার সাবো চিনি বরক মেবার কুমার জমাতিয়া আবনো যে উল্টা খাই ব্যাখ্যা খাই ও বিশ্বকে তো দেবমা এমএলএ ন সারিও যে আবো মতি মতি পুস ন আবুয়া আবং মিয়া রুস্টার নি সিস্টেম আমতে ইমিয়া Rustar is backlog, push backend, aro Rustar sema fainai. Semotam khaitaro, aro semaragli. Kebang ma, ekdom sangatik. Chakri malia. Tinarai bo soraka, 30 mas tini lai tongo, tai 30 mas atam sinai. O sorkar tole tongno, o sorganiya, অবস্থা তামু নাই. কুবিং সেন্টার ও নারকতা ভাবনা তাবুক যে করোনা ন তুই নাই সে অবস্থা নই তখা ও সরকারনি অবস্থা সাংঘাতিক একদম পুরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি আর মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল রাং শুধু 900 হইতো 900 তাও ত্রক নুকজাত পত্রিকা খুলকাই নগো বই পাইমানি ও কেলেঙ্কারি পত্রিকা খুলকাই নগো চোয়ার দোকান মানে বিলাতি মদের দোকান কি পরিমাণে দুর্নীতি মানে পাহাড় দুর্নীতি কে পাহাড় মিঠা কথা পুরো পাহাড় অঞ্চল ব্লকে ব্লকে দুর্নীতি দাপট আগে কমরেড তাও খায় বিজেপি লাঙ্গা বলি একদম পুরা আগে কমরেড তাও খায় পিপি নেতা বরকসে চালব তিনি তৃপ্ত অমহাই খাই ব্লক ন শেষ খাই তাও নি ইমাং কামো একক আইপিএফটি সরকার ফাইনাই আইপিএফটি এডিসিনো ফাইকে মানে লুটপাট বিজেপি এডিসিও ক্ষমতা ফাইকে ধ্বংস পরিষ্কার আর তাই নিন বরকটাই তং মানামি তা আশা ছিল প্রচুর পরিমাণে তা বড় মাহিক চলিত তাও মুখ্য তিনি 49,272 জন যারা বার্তা মানে তোমার ওই সামাজিক বার্তা বুড়া বার্তা ক্যান্সেল ও মাসে উঠছে তেমন ক্যান্সেল করিকা তাও ছাওকা 30,000 নতুন করে দেওয়া হবে এটা হবে না এটা আছে ললিপপ 49,272 জন নি নং ইয়াঙ্গ বর্নুনাই ও মাস রগ অনেক ব্যাংক ফাইলিয়া বংনি হাবলিয়া শেষ রিনা নিখাই বছর তো মানে 2,000 বৃদ্ধ ভাতা দেওয়ার কথা ছিল আর তাবুঙ্গায় প্রায় 50,000 বাতিল গাই রেখানি বাতিল না অনেক জব কার্ড বাতিল লিখা তাবো বছর 202 টাকা না বছর 6 টাকা দা বছর এর বেশি বাড়িয়ে তাম ডিফারেন্স তংকা তাম খাইমাঙ্কা বলিবাদিনো जों তিনি সানার মুসুমো যে বসকাঙ্গ जों করা খাইমা বাঁচানাই আইএনপিটি ব তরুক আগগিতঙ্গ এবং বিনি আগক থারিনো ফাইপাইনাই বসকাঙ্গ দিন কাহাম ফাইতঙ্গ তাওয়ানাদি
प्राइमारी कमिटी माराग्रिनाय सेलर बाय संगठन राग्रि मांगला किरिमा बाय बुया नांगा नों थेनो ताई 100 जना बाजेट लां थांनो असमाय मा थांनायजों प्रत्येक अंचल कमिटिना एकदम पूरा कारण 2021 नि फेब्रुवारी मासंखाय विलेज कमिटी इलेक्शन नवेम्बर जुदि इलेक्शन खांखाय नवेम्बर बादखाय डिसेम्बर जानुवारी फेब्रुवारी ताई 3 मास निफोरखौ एडिसिनि विलेज कमिटी इलेक्शन थांनाय आव सबसे मारात्मक चैलेंज अजागा सीपीएम चुपचाप दंया अजागा विभिन्न दल चुपचाप दंया नोंथां चुपचाप दंनाय ताइबो सक्रिय मांनाय निनि पक्षे बरक फाइ दङ त्रु त्रु जेसेबना बरक दानि फ्लेग थि दंथं बीजेपी नि फ्लेग थि दंथं बरक न ओ आ बरक बन नेतारखौ বিশ্বাস जाय दंताव कारण बरनि जेनो आराय बोसोरनि कुकर्म जे अवस्था खलाय दंखा नोंवान सुबिदामान 9500 बरनो जागर जाखा सामानखा तिनी रेभिनिउ मिनिस्टार काय एनसी देवबर्मा तिनी 9500 तो रचिन बरख रेखा किन्तु सामने रेखा लिस्ट कारि मारिया अनेक बरख प्रश्न का सोशल मीडिया नि बिसिंगथि सबचेয়ে ক্ষতিকারক सबचेয়ে मारात्मक ताबुक चिनी जागानो तिप्रासानि जागानो बयनिबो साव पाइ मानसिनाय ओ आइन खायमानि आदिनो बिनि नगसयगा একটা নিমন্ত্রণা থাংটানি চিনি অমিয় বর্মানি বিনি কন্ডোলেন্স সার্ভিস नि নিমন্ত্রণা থাং করতাম সাকা দাদা আসোগ্রাদি হিংকো মেবা তাম খাবা বিনি তিয় দাই পিএফটি রগাছন গেরাও খাইলা বাহাইকে মং খানুম জবাব রেডি বতাম সাকা ও তেলেমুরা অনেক বছর কা ওয়ানজিরোর জায়গা পাইমানি আবর নসে সিনবা রেজিস্ট্রির মানফুং হই খাইবলে গাউতি হাই খাইयै তিনি চিনি আগরতলা তংনাय आम्बासाद जेकेवनि जागा तंखाय बौनि ओ माफिया रबाय पिस्तल फुं जागा ओंखायनो दलि खाइ लां थांगोन जोंना सेस करनाय जों तंमांला तिनि रियां शरणार्थी रणतयै केंद्र राज्य मिजोराम एवं राज्य सरकार चुक्तिखा आबन कि आसले नांनाय कांचनपुर नागरिक सुरक्षा मंचनि कम पैदे जों बन जागारिया तंनाय ताबु पर्यन्त ब जागारनाय जागासे थिखैनिया किन्तु यांखाय बीजेपी रखाय राजनीति खालाय दं जोंनि सिगां रखाय जोंना हासाल नाय दं जाम्पु हिलनि यांगो चिनि चौधुरी रखाय चिनि बरनस हासाल नाय सेसा खालाय दं रिनाखै नि खेती सरकार थांतां अंग असम्भव दंबा रेगला मनन पलिटिक्स मन राजनीति खालायै चिनि बरन ओ आगिना हाय सिगां सफाना गंलाय मा हाय जोंनो तानथारनानै तपफेरना नायदों डिवाइडेड रूल पलिसि फैनाय दं दापुरो किन्तु बरिमा एरा तिनि जतबार रेप मुखा चिनि बरन एकजन दा रमजाखा दिनेर पर दिन पत्रिका खुलकाय नगो रेप गैंग रेप खाय बुथारो बिनि बिचार तामुखा बिनि बिचार तामु खायजाखा जों अनेक नगो केरला रगो आयो हरियाणा रगो उत्तर प्रदेश रगो सुख खाय खिखलाय रुस प्राम नोंगरो आसामी पुंजो रमजाय गया चिनि प्रियंका रियां गोबां मानिनि माने बुसेल जराति गथानाङै दंखा एकटा बिचार करै एकजना बिचार करै जों सेसजों थानाय सरकार কোনো রকম 5 বছর টিকিনানি এনসি দেববর্মাবো আইপিএফটি বিজেপি হইতে কাগৈ ফাইনানি মতো কোনো লামা নহলিয়া কোভিড-19 22 তারিখसिमि जनता कारफुंगो केन्द्र जों 6 तारिखआव मार्च जों आसुगो ओंलिया विजय बाबू ओंलिया जोंनो फाइ पर्यन्त रहलिया भागे तंग मानसिनाय खेबेले जों क्राक मानसिनाय जोंनि खरकसा लिडारनि नगा आसुगै सामानि परे सिनि नेतारक सागा नों मांगला नरक मंत्री तो याकरी मांगला आसो जुदि ओंलिया खाइमालिया चिनि कक नांलिया हाय मंत्री तो याकरी फाइदि मंत्री तो याकरी मिया बीजेपी थाना से राजी उसान लोक नाबले मेबार न खोयो से बीजेपी नि जनसभा से सब आसुक तमयो पाहाड़ काय दुष्टता कुस्ती आर काय दुस्ती
पाहाड़ के तांगलाई दी बीजेपी आईपीएफ टी सप्रांगलाई दी आयंग का आराम के तो इच्छा लाई दी जे फान फैमिली बहुत जुगो खुना का कमिटमेंट रजा बीएड पढ़ने 500 जन अच्छी नहीं पूरे चला लास्ट ईयर और थंगी छोड़ क्या ताऊ के स्टेपेंसी रोलिया खरबुस गान बरटों बीपीएल नि बरो आंदोलन मा खायो नरनु का बुरी रनो बाहाय के बुई रमुई गाड़ी बिसिंगो दामani अब बंतु जार सरकार जोंनागी बामफ्रोनो से सावो जल्लाद सरकार नि नों बंतु सरकार नों तो हाना हामजानाय हा खांनाय सि दल बाहाय के नों बुसुक खायो अमानबिक काम खायतो गनारो आनि बर रनो